कि भैया इतनी तेजी से जनसंख्या तो दुनिया का कोई सिस्टम नहीं बढ़ा सकता। दुनिया का कोई सिस्टम जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकता। দিল্লীত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কেলেংকাৰী, ভোট চুৰিৰে নিৰ্বাচন জয়ৰ অংকত বিজেপি। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ বিজেপিৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে হঠাতে একেটা ঠিকনাত ভোট বৃদ্ধি। 2-3টা ভোট থকা একেটা ঠিকনাত বৃদ্ধি 30-40 জনকৈ ভোটাৰ। দিল্লীৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাৎ এনে পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ? তথ্য দঙাই সৰব আম আদমি পাৰ্টি। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ বিজেপিয়ে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে আন এক দুৰ্নীতিৰ ৰাজনীতি। ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্তি, ভোটাৰৰ নামকৰ্তন অথবা ভোটাৰৰ শিফটিং ব্যৱস্থাৰে এইবাৰ প্ৰস্তুত হৈছে বিজেপি। দিল্লীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই কুচকাৱাজ বিজেপিৰ। এই মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিয়েই তথ্য সহকাৰে সৰব হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। আপ নেতা সঞ্জয় সিঙে কটাক্ষ কৰি কয় যে পৃথিৱীত কোনোৱে ইমান তীব্ৰতাৰে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে। কি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, কি সাংসদ, কি প্ৰাক্তন সাংসদ, সকলোৱে এতিয়া নিজা ঠিকনাত ন্যূনতম 10ৰ পৰা 40-50 জনকৈ ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আবেদন দিছে। উল্লেখ্য যে সাংসদ পদ নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত চৰকাৰী আৱাস এৰি দিব লাগে নিয়মানুসাৰে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে সেই ঠিকনাটো প্ৰাক্তন সাংসদে নতুনকৈ ভোটাৰৰ নামত আবেদন কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাই। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰৱেশ বাৰ্মাই 8 মাহ হোৱাৰ পাছতো এৰি নিদিয়া আৱাসৰ ঠিকনাৰ নামত কেইবাজনো ভোটাৰৰ বাবে আবেদন কৰিছে। আনকি 2খন বিচনাযুক্ত কোঠা সদৃশ ঠিকনাৰ নামতো 22টাকৈ নতুন ভোটাৰৰ নামত আবেদন জনোৱাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে সঞ্জয় সিঙে। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो, आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो? ये तरीका है आपका चुनाव लड़ने का? ये चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं, चेक कीजिए इन पतों पर। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उन लोकसभा के चुनावों में इन पतों पे कितने वोट थे? 15 दिन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन दी गई है वोट बनवाने के लिए। पिछले 15 दिन में। इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये चुनावी फ्रॉड हो रहा है, ये घपला और घोटाला हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग कब से चुनाव आयोग से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, देखिए एक्शन लीजिए। कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की भी गई, लेकिन ये तो नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पे चुनाव आयोग का भी दफ्तर है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। 8 महीने से एक सांसद एक बंगले में बैठे हुए हैं, प्रवेश वर्मा, और उन्होंने अपने पते पे 33 वोट दे रखा है, जिनको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। और इतने सारे दो केंद्रीय मंत्री, पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, उनके पते पे एड्रेस, उनके पते पे वोट बनवाने की एप्लीकेशन। ये क्या हो रहा है? इसलिए जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके, वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो मैं समझता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। आप देश के चौथे स्तंभ में, इन पतों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहां है ये 44 वोट, कहां है ये 28 वोट, कहां है ये 26 वोट, कहां है ये लोग? इसको देखना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ इस चुनावी फ्रॉड में शामिल होने का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। এইদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীৰ চৰকাৰী ঠিকনাৰ নামত 26টাকৈ ভোটৰ আবেদন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কমলেশ পাছৱানৰ ঠিকনাৰ নামত 26টা ভোটৰ বাবে আবেদন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাংসদ জয়প্ৰকাশৰ চৰকাৰী ঠিকনাৰ নামত 26টাকৈ ভোটৰ আবেদন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাংসদ সতীশ গৌতমৰ ঠিকনাত 23টা ভোটৰ বাবে আবেদন, ৰাজস্থানৰ বিজেপি নেতা CP যোশীয়ে দিল্লীত 28টাকৈ ভোটৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে আপ নেতাগৰাকীয়ে। অথচ তাৰ পাছতো মৌনকৈ বহি আছে নিৰ্বাচন আয়োগ। এই অভিযোগ আম আদমি পাৰ্টিৰ।
ये चुनावी फ्रॉड हो रहा है, ये घपला और घोटाला हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग कब से चुनाव आयोग से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, देखिए एक्शन लीजिए। कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की भी गई, लेकिन ये तो नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पे चुनाव आयोग का भी दफ्तर है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। 8 महीने से एक सांसद एक बंगले में बैठे हुए हैं, परवेज वर्मा, और उन्होंने अपने पते पे 33 वोट दे रखा है, जिनको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। ভোট অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিপৰীতে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল ভোটাৰৰ নামকৰ্তনৰ তথ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যম নিউজ লণ্ড্ৰীৰ এক বাতৰি অনুসৰি ফাৰুখাবাদ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুকেশ ৰাজপুতে ২৭৬৮টা ভোটত জয়লাভ কৰিছিল। এই সমষ্টিত ৩২,০০০ৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা দেখা পোৱা গৈছিল। সংবাদ মাধ্যমটোৰ সমীক্ষাত দেখা পোৱা গৈছে যে উচ্চ বৰ্ণৰ ভোটাৰ থকা সমষ্টিসমূহৰ তুলনাত যাদৱ, মুছলমান, জাটভ অৰ্থাৎ নিম্নবৰ্গৰ সমষ্টিসমূহত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ হাৰ অধিক আছিল। ঠিক একেদৰে মিৰুত সমষ্টিত ২৭% ভোটাৰৰ নামেই আছিল ভুৱা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ১ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম সংযুক্ত কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। সেই সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ গোভিলে ১০,৫৮৫টা ভোটত জয়লাভ কৰিছিল। আন এটা সমষ্টি চান্দনী চৌকত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ খাণ্ডেলৱালে ৯০,০০০ ভোটত জয়লাভ কৰিছিল। এইদৰে এতিয়া যেন বিজেপিয়ে ভোট চুৰিৰে নিৰ্বাচন জয়ৰ অংকত নামি পৰিছে। তেনে পৰিস্থিতিতেই নিৰ্বাচন আয়োগৰ গতিবিধি বাৰে বাৰে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে।